তিনি salsa salnai romoi kaisa electronics media o kaisa tei social media o kaisa viral ngai tongkha abo viral manengkha chini borom gnang MP Tripura rajyoni Purba Asonni MP chini borom gnang honorable Revati Tripura bo kaisa electronics media o kok samani thangnai 2019 লোকসভা নির্বাচিত মানে পরে লোকসভানি নির্বাচিত সদস্য মানে পরে তাবকসাক জরাব ত্রিপুরা হাসতে হাংবাই এবাকেবা ত্রিপুরা রাজ্য সরকার বাই তাবক পর্যন্ত কোনো ওয়াটার রজাগিয়াকো এবাকে বিনি কোনো সরকারি আবাস রজাগিয়াকো নি কাইসা অভিযোগ খাইমানি বা খাদমানি নুকজাখা তেইবো आरो साका गताल जे मुख्यमंत्री चंगजागनाय अनारेबल CM मानिक साहा बनम गना बबाय बनथानि कबक नारगनाय जे गताल बाबे ताबक जे मुख्यमंत्री नाय बिनि जे वाटार मायां तमानि रम आबनि समस्यानो समाधान खायनाय ओ जागाबो जों साना गलायो बेलायके खामा बखलायो Tripura Rajyoni Purba Asonna Khoroksa sini Tripura MP tanggo o MP no porjonto thangnai 2019 ni simirong thangke tabo prai 3.5 bosor hanang penang khayei omhaike water rajaging tomana otlai kena khamani ko aboni bagai rajya sarkar thanio koboknai teisini rajya sarkar jodi kono water ni ব্যবস্থা খাইরে গনকে তিনি ADC প্রশাসন ni thanio bo ang kobok naraknai jate kono water jodi kono khali tongoi tonghanke bono bangi ব্যবস্থা খাইnan karon khoroksa MP Tripura sane khoroksa MP chini জনপ্রতিনিধি hamthang hamiathang chini bai kok sathang sayathang bono porjonto jodi o jagabo nini water rajagi hanke abo pura Tripura jatino অপমান খাইমানে কইলাयो পুরা Tripura জাতিনো হানাং পেনাং খাইমান কইলাयो আমনি বাগৈ রাজ্য সরকার ডাক্তি খাই বিনি ওয়াটার ব্যবস্থা খাইনানি বাগৈ প্রয়োজন খাইখানকে আমনি বাগৈ जों মুভমেন্ট বখলাইনাই বন যাতে ডাক্তি বিনি যে মানথাই ওয়াটার ন অনার রবৈ বন আবো রজাগনাংথौ তেই বরনো সানা খাইयो যদি সে খরকসে MP Tripura Rajyoni Tripura सान खरकसे MP बनसे जदि हानां पेनां खाई तंजाग हनके बनसे बनि मानथाय जदि अधिकार जागियानके अरनिबो लोकरंनि सुमुङावनो चिनि सुमुङावनो बाहायके Tripura सरकनि जे समस्यानि समाधान Tripura सरनि जे नायमानि सानमानि आबनो बाहायके फुलफिल खैनाय आबनि बागैनो जों दिनै Tripura मथा ग्रेटर Tripura लैंड नांगौ हनि जों मा सावो बबाग्राम नेतृत्वे ग्रेटर Tripura सारा विकल्प क्रय जे जागा MP MLA र पर्यन्त हानां पेनां खाइजाबाय दङ उच्च पदस्थ कर्मचारी पर्यन्त Tripura संख्या हानां पेनां खाइजाबाय दङ आबनि थाइके मुक्ति मानानि बागैनो चिनि ग्रेटर Tripura आबनि बागैनो चिनि बरम गोनां MP नि बागै जों जेबाबे जों खानांनि ताबो कक सातैनो बरम गोनां MP नो जों कइनाय जेबाबे फातार हास्तेनि MP रक्से बाक्सा चिनि ग्रेटर Tripura नि बागै कक सावै दङ बरम गोनां संजय सिंह आम आदमी पार्टी नि MP लोकसभा ग्रेटर Tripura नि कक साका Tripura सरक थंजोंमनि कक साका तिनि आम हाइख्लाइनो चिनि बरम गोनां MP बो चिनि Tripura साननि बागै ग्रेटर Tripura नि कक साथों तैबो फाइनाय साल बबाग्रानो सागनो याख्लायै बुमुं खुबै जे सामानि आबनो मथागै साकसनो Tripura सानि वानसो कांके बजे थंजागै तंमनो बजे रियलाइज खाइकांके बबाग्रानो बरम रइनाय बबो मंकाय खुयावैनाय बबाग्रानो बरम रइकांके लाइके चिनि Tripura सरक हामजागनाय तै खाकसांनाय नै खाखलाय